Pamatian iniaugat nga nagdadalagan haamon lawas diri la pulong tinuod na kinabuhi. Mark Music tikang nasinirangan. Yeah, tikang nga adlaw nga natawo dalanaan pagkugigin tudlohan mga ginikanan ayaw paghigdakon maigihimo hadagat o hauma bisan ano nga trabaho ang lawas magpagulangan but magpabiling nga ligon. Diri kami maarog, diri kami naguhukom pero ayaw kami pagsulay hadaot nga batasan kay andungoghan waray diri good mapapalit bisan ang pinakadako nga bulawan nakalibutan. Kun may bagyo nga kusog diri kami nagtitipag nagtinabang ngayla amuan namon kusog. Kun may nasasakitan bisan diri kilala ihatagan ana bisan gamay la ito. Diri kami malimot hadiin ang gintikangan bisan diin makatto dala namon kultura. Ang pulong nga nasabi tumanon gud habuhat diri magbinuting kayang dungog ang labaw. Iniang duguhan sama diri dali masupa tinudan gugma ligonan baruganan uusala kita hangtad hakatapusan duguhan sama duguhan sama. Yeah, ayaw paghusga aamon haanay nga itsura tanawaan namon buhatan amon pagtuman. Ang tinuod nga yuta diri hada ko nga balay kundi ha mga tawo nga may gugmaha isig katawo padayon la maglakaw ayaw kahubya hakugi kayan Ginoo nasa sapod ha mga tinuod. Inian namon istorya inian namon kinabuhi duguhan sa mar diri gud mapapadaog. Inian duguhan sama diri dali masupak tinuudan gugma ligonan baruganan uusala kita hangtad hakatapusan duguhan sama duguhan sama. Likong kanunay Mark Music.